हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्निग्धा स्निग्धा फैमिली लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत। आपण माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत भल थिबे खुशी रे थिबे। आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना द्वितीय ओषा पई। आपण माने जानिथिबे द्वितीय ओषा बहुत अंचल रे अलग अलग स्थान रे ना अलग अलग थाए। तो आपण माने निहाती आपण को अनुसार आपण जानिथिबे किंतु मु आज आपण मान सहित किसी द्युतिवाहन विषय किसी आपण मान सहित शेयर करी कथा आकार रे कहीं केमिति पूजा करा जाए केमिति कौन करा जाए आपण मानकु टिके जनइबी। कहीं मु छोट बेलू मो माँ केमिति मो जेजेमा केमिति करती ते बाहा सारा मो सासु केमिति करती मो जा माने केमिति करती सब किछि किछि शिखिछि आ देखिछि। सेति आपण मानकु से अनुभूति किछि शेयर करी। तो जदि वीडियोटी भल लगे फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए स्किप करेंगे। स्किप करिया द्वारा बहुत किछि मु आपण मान सहित शेयर करी। से द्युतिवाहन केमिति करा जाए आउ को मासर करा जाए आउ को पक्षर करा जाए आपण मान सहित सबू विधि अनुसार कहबी। चलतु शुणा द्युतिवाहन विषय। द्युतिवाहन का पाई होची कौन हुए केमिति हुए सबू आपण मानक डिटेल्स यही वीडियो माध्यम कहबी। चलतु ओडिशा रे पालित एक ओषा द्युतिवाहन ओडिशार विभिन्न अंचल यह भिन्न भिन्न नाम जनाशुना। ओडिशार पश्चिमांचल यह पुओ जिउंतिया कुहाजाए नाम एक मुख्य ओषा भाव में पालित होता बेले बाकी केतेक स्थान रे द्वितीया बा द्युतिवाहन ओषा नाम पालित होता है। जननी माने पुओर दीर्घ जीवन कामना करी एवं विवाहिता नारी बंध्यादोष और पुत्रहरा नारी माने पुत्र लाभ करने आशारे यही निर्जला उपवास करिथांती। ओषा करने द्वारा तांकर मनस्कामना पूर्ण होता है। यह आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे पालित होता है। यही दिन माँ माने सारा दिन जल स्पर्श न करी उपवास करिथांती। केतेक स्थान रे भाई मानकर शुभ मनासी भौणी माने ए प्रकार ओषा करुथिबा दृष्टांत रही। संतान प्रति मार स्नेह अनंत असीम। झीटीए माँ भूमिका को आसवा पर से साजी थाए त्याग ममता और प्रीतिर अफुरंत उत्सटीए। केतेबेले स्वामीर मंगल कामना करी पूजा अर्चना करि थाए सावित्री को तो केतेबेले निज भाई पाई भौणी साजी थाए भातृ। द्वितीय पूजा करी बसे भाई पुणी केतेबेले माँटीए होई संतानर मंगल पाई पूजा करे द्युतिवाहन बा पुओ जिउंतिया ओषा। नारी हीटीए परिवारर सबु सदस्यों मंगल पाई 12 मासरे आयोजन करे ढेर ओषा व्रत। दरकार हेले से निज जीवन को मध्य बाजी लगाई दिए सारा परिवार मंगल पाई। जेमिति नारीटी एकांत काम्य हसी हसी से सबू दुख को सही निए कष्ट को भी आपणाई निए। पुओ जिउंतिया पश्चिम ओडिशा रे जेपरी एक नियारा पर्व ठीक सेहीपरि द्युतिवाहन ओषा बा द्वितीया ओषा उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे मध्य प्रसिद्ध। संबलपुर सुंदरगढ़ और बरगढ़ रे द्युतिवाहन ओषा बेस निष्ठा और काष्ठार सह पालित होता है। ठीक सेहीपरि कटक भुवनेश्वर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक आदि अंचल रे बहुत जगार एमती होता है। द्युतिवाहन ओषा द्वितीय ओषा एवं पारिवारिक सामाजिक ओषा भाव में ग्रामीण लोक माने एभली ओषा करिथांती। धर्म लोक मानकर धार्मीय वातावरण सृष्टि करिछंती। संतानर मंगल सह आयुष कामना करी माँ और विवाहिता महिला माने यही ओषा को निष्ठार सहित पालन करिथांती। यही ओषा ग्रामीण जीवन धारा रे एक पारिवारिक संबंध और सामाजिक दृष्टांत सृष्टि करे। द्युतिवाहन को पूजा करी माँ को संतुष्ट करिबा पाई सारा दिन निर्जला उपवास करी निष्ठार सह यही व्रत धारण करिबा हेउची ओषार मुख्य कार्य। आश्विन्यर अष्टमी तिथि रे पुओ जिउंतिया पालन करा जाए। पूजार पूर्व दिन शियाली पूजा करा जाए। यही दिन शिल को हलदी पानी रे धोई दिया जाए।
एथिरे गुआ सह पूजा कराଯାए। चाउल रखाଯାए। एथिरे दीप कलश बसाई पिठा भोग लगाଯାए। ସେଥିରୁ 4ଟି ପିଠା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ଏବଂ 4ଟି ପିଠା ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ପୂଜା ଦିନ ମା' ମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସ୍ନାନ ସାରି ନଦୀ ବାଲିରେ ବେଦି କରନ୍ତି। ସେହି ବେଦିରେ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠି ପୋତାଯାଏ। 4 କାଠି ଉପରେ 4ଟି ଚକା କାକୁଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହି ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ 21 ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତିଆ ଓଷାକୁ ନେଇ ଜିଅନ୍ତିଆ ଉତ୍ସବମାନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ରାତ୍ର କାଳରୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୟନ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱିତୀୟାହ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟଟେ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଯଦି କାହାରି ହେଇନଥାଏ ଉପବାସ, କେହି ବି କରିନଥାନ୍ତି, ପାଖ ଆଖ ଗାଁରେ କାହାର ବି ଯଦି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇ ଗାଁରେ ନେଇକି ନଡ଼ିଆ ପିଟିଥାନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଯାଇକି ପିଟିଥାନ୍ତି କୁଠିରେ। ଆମ ଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି କୁଠି ବୋଲିକି। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କେହି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟାହ୍ୱାନ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକାଇ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଘାଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟାହ୍ୱାନ ଭାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖୁଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟାହ୍ୱାନ ଫଳ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ, 21 ପ୍ରକାର ଫଳ, ଆଉ ତା ସହିତ ପନିପରିବା, ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମାଛ ବି ଚିଲ ଶାଗୁଣାକୁ ଦିଆଯାଏ ସକାଳୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଘାଣ୍ଟ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ କରାଯାଇକି ଆଉ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା କରାହେଇକି ଯିଏ ଉପବାସ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଖାଇଥାଏ। ଏମିତି ଥାଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୁଁ ଛୋଟରେ ବେଳୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିଛି। ଆଉ ମା' ମାନେ, ଜେଜେମା, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ କେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଯା' ମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ଆଉ ମୁଁ କରେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେନି, ମୁଁ କରିପାରେନି, ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଯାହା କରାଯାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା, ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ। ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଏ। ସେ ବୁଢ଼ା ହେଉ ବା ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ, ଯାହା ମା' ମାନେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଠେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ମା' ନଥାଏ, ସିଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଦ୍ୱିତୀୟାହ୍ୱାନ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି କି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ। ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ କଥାଟି ମୋର, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।